नमस्कार, इंडिया न्यूज़ नेशन में आपका स्वागत है। इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के सौजन्य से बाई बंगाल 2025 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समारोह आयोजित किया गया। फिल्म निर्देशक बादल सरकार को कोलकाता के फिल्म जगत के कई लोगों की उपस्थिति इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन की पश्चिमी बंगाल शाखा के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार, एचआर संस्थापक और महासचिव फुलगाम रामचंद्र रेड्डी ने आज ईएम बाईपास के एक रेस्तरां में एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया और बादल सरकार के संगठन के पश्चिमी बंगाल शाखा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आइए सुनते हैं इन सभी की सब सुपरस्टार्स डिपेंड अपॉन अभी इंडिया में दिस फिल्म फेस्टिवल स्क्रीनिंग्स इन हैदराबाद, मुंबई, सेम and Kerala, and again come here and we will celebrate here on 3 days. Both low. But we have members of 83,000 members, lot of numbers. But once we are circulating our organization, then we will concentrate on this. Association website and social media. Anywhere, as per my anywhere in film festival in India, more than films, Bangla films will screenings in my film festival. Because we are not big hands in Bangla language film industry, but in Odia film festivals last time is going on. More than 125 film short films and web series they are screenings there. So we are affiliated with Amazon Prime very soon for this film festival. So I will announce it officially very soon. सर इधर करो सर इधर करो सर अक्सर फिल्म में काम किया है। और मिस्टर दिलीप जी को प्रदान करेंगे। सोमनाथ आटू बांधी के चाहिए आईडी कार्ड मिस्टर
रामचंद्र जी दे रहा है और सर्टिफिकेट भी दोनों ने मिलकर एक साथ। हम लोग बहुत 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 खुश है, बहुत आभारी है कि हमारा दादा को ऐसा एक जगह मिल गया है। हम लोग बहुत आभारी है मिस्टर रामचंद्र जी और मिस्टर दिलीप जी से। अभी मैं दादा को कहूंगा मिस्टर रामचंद्र जी और दिलीप जी को कंग्रेचुलेट करने को लिए, और दिलीप जी को लिए एक बड़ा सा क्लाप हो जाए। हार्दिक स्वागत है मिस्टर रामचंद्र जी और मिस्टर दिलीप जी को। वेलकम सर, वेलकम। वी आर प्राउड ऑफ यू। स्क्रीनिंग है 5 स्टेट में करे स्क्रीनिंग। साउदर्न मूवीज इधर से आ गया। इधर कलकत्ता में 2 थिएटर्स में 100 मूवीज इधर से स्क्रीनिंग करे है। तेलंगाना में 100 मूवीज स्क्रीनिंग करे है। कर्नाटक में 100 मूवीज, महाराष्ट्र में 100 मूवीज स्क्रीनिंग करे है। शॉर्ट मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, फीचर मूवीज पूरा स्क्रीनिंग करे। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये फिल्म दिखाएंगे। हाँ, बारे में मुझे तो बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन जो जो जगह में हम गया है बादल का साथ सब जगह में देखा ऑर्गेनाइजेशन का काम कैसे कैसे चल रहा है। तो वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऑनेस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये ऑर्गेनाइजर जो है हम लोगों का साथ, वो लोग भी हम लोगों का साथ आनंद से काम करेंगे। और हमें तो दूसरे कुछ बोलने का नहीं है। शॉर्ट फिल्म में जो जो काम हम किया है वो बादल का डायरेक्शन में किया है 4-5 शॉर्ट फिल्म में। इसीलिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी। अभी ये फिल्म फेस्टिवल पूरा शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज, फीचर फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड म्यूजिक एल्बम्स ऑल ओवर इंडिया। सो ऑल ओवर इंडिया ने ये पूरा वर्ल्ड से अमेरिकन फिल्म, जापानीज फिल्म्स, कोरियन फिल्म्स एंड अदर कंट्री फिल्म्स एंड एनी वर्ल्ड फिल्म्स, अफ्रीकन फिल्म्स, पूरा इसमें पार्टिसिपेट हो रहे। मोर देन 1000 फिल्म्स फ्रॉम द यूनिवर्स फिल्म इंडस्ट्री। So we have a 83,000 members in India, Indian Film Makers Association. So अपना मेंबर के साथ पूरा इंडिया चैम्बर्स एंड काउंसिल जोड़ के ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बे ऑफ बंगाल के लिए हम लोग 5 स्टेट से पूरा स्टार्स को इधर लेके आ रहे, और पूरा बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल फेयर में इधर ट्रांसपेरेंटली वी आर डूइंग हियर विद गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री। कितने कैटेगरी में आप पे प्राइजेस? 23 categories, 24 categories. So total, including media and PR also, we are conducting for the award ceremony here on the last day. নমস্কার। আগামী 12 থেকে 14 এপ্রিল ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় সাথে আমরা আছি বর্ণালী ভয়েস টেক স্টুডিও। বাংলার বুকে শর্ট ফিল্ম, ডকুমেন্টারি আমরা এখানে কনফারেন্স করছি যে আগামী দিনে আমরা কম্পিটিশনটা করব। তাতে সাধুবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনকে, যে তারা বাংলার বুকে এই বহুত বড় দক্ষযজ্ঞ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। কবে কবে হবে আর কোথায় হবে? 12 থেকে 14 এপ্রিল হবে রথীন্দ্র মঞ্চে। মোটামুটি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঠাকুরবাড়ি রথীন্দ্র মঞ্চে। আচ্ছা, আরো অনেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তো এরকম হয়, শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। তার সঙ্গে আপনাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পার্থক্য কি থাকবে? পার্থক্য বলতে আমি বিশেষ করে 30 থেকে 35টা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড করেছি। সেখানে যে কমিগুলো আছে সেই কমিগুলো যাতে না হয় তার জন্যেই আজ আমি এই অ্যাসোসিয়েশনের সাথে যুক্ত হয়ে এত বড় ফেস্টিভ্যাল করার জন্যে কলকাতাতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভালো থাকে।
এবার সবাই সামনে দিকে সবাই ঠিক আছে সামনে দিকে সবাই আমি সামনে তো না না, ব্যাপারটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন এটা পরিচালনা করছে এই প্রোগ্রামটা হবে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। আমি আপনাদের এই মুহূর্তে বুঝাতে পারবো না কতগুলো কান্ট্রি এখানে থাকবে, হাজারের উপর ফিল্ম জমা পড়বে। সেখান থেকে আমরা 3 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে যতগুলো ফিল্ম নেওয়া যায়, স্ক্রিনিং করা যায় বা নমিনেশন দেওয়া যায়, সেই ফিল্মগুলোকে নমিনেশন দিয়ে আমরা অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি করি। हाउ मेनी कैटेगरी कितना कैटेगरी होगा सर फिल्म इंडस्ट्री में 24 क्राफ्ट्स है 24 क्राफ्ट्स కూడా अप्लाई करके 24 क्राफ्ट कैमरा मैन डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर मेकअप डिपार्टमेंट कास्ट्यूम डिजाइनर पूरा शॉर्ट फिल्म आएगा शॉर्ट फिल्म আজ থেকে বছর 5 আগে এই কলকাতাতে শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করেছিলেন, যখন ফেস্টিভ্যাল খুব কম হতো। তো তারপর উনি করেননি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন, বলছে না ন্যায্যভাবে করলে পরে তাতে পছন্দ করছে না, আর অন্যায্যভাবে আমি করতে পারবো না। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কলকাতার অনেক সমস্যা থেকে ফেস্টিভ্যাল করতে, তাকে অতিক্রম করেই আমরা ফেস্টিভ্যালটা করবো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর আমি দেখলাম এরকম ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন বর্তমানে আমরা মিডিয়াতে দেখতে পাই 9 করে মিনিমাম 8 থেকে 10টা আছে। फेस्टिवल कितना टीम है एसोसिएशन अभी एसोसिएशन टीम कितना है अभी इंडिया में नहीं इंडिया में मेकर्स एसोसिएशन आई एम सेक्रेटरी जनरल। अभी तक इंडिया में 10 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर चुका है ऑलरेडी इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन। 83,000 मेंबर्स का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इन फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी कोलकाता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बिहार बंगाल अनाउंस कर रहा है विद बड़ा ओटीटी कंपनीज विद सुपरस्टार्स फ्रॉम द साउथ इंडिया सुपरस्टार्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। नमस्कार हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आ गया मीडिया पर्सन का थैंक यू सर। इंडियन फिल्म मेकर एसोसिएशन इन ऑल ओवर इंडिया 14 स्टेट इन इंडिया पूरा 10 टाइम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो गया। इधर से बड़ा फेस्टिवल कलकत्ता में बड़ा फेस्टिवल प्लान करेंगे तो इधर से कर्नाटका तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र पंजाब ऑल स्टेट इधर से आ गए स्टार्स एंड फिल्म टेक्नीशियंस। ओके थैंक यू। প্রথমেই আমি আমার তরফ থেকে সাধুবাদ জানাচ্ছি আমাদের দুজন উপস্থিত। প্রথমে জানাতে হচ্ছে আপনারা তো পরিচয় পেয়েছেন, কিন্তু জানাতে হচ্ছে আমি কি করে ওনাদের সাথে পৌঁছাই। আমি গতদিন উড়িষ্যা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হয়েছিল, সেখানে আমি পার্টিসিপেটার ছিলাম। আমি ফিল্ম নিয়ে পৌঁছিয়েছিলাম একটা, আমি সেখানে উইন করেছি। আমার ফিল্ম বেস্ট ফিল্ম হয়েছিল। দ্বিতীয়বার ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার্সের পরিচালনায় ভাইজাগে আরেকটা ফেস্টিভ্যাল হয়, সেই ফেস্টিভ্যালেও আমার ফিল্ম যায় অ্যাডাপশন। আমার ওই ফিল্মে আমি বেস্ট ডিরেক্টর পেয়েছিলাম। এই যে দুটো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, আমার মনে হয় তার সুন্দরতায় আজকে ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন আমাকে তাদের সদস্য পদ দিয়েছে, মেম্বার্স বানিয়েছে। এবার আমার সাথে রামাচন্দ্রজি দিলীপজি জানালেন যে আমরা ক্যালকাটাতে ফেস্টিভ্যালটা করতে চাই, আর আমিও প্রচন্ড উদ্যোগী ছিলাম। আমি বিগত আরো 10 বছর ধরে চিন্তা করছিলাম একটা ফেস্টিভ্যাল করতে চাই কলকাতাতে, এরকম একটা ফেস্টিভ্যাল যেটা কিন্তু সফলতা আছে, মিথ্যা পন্থা নেই। আজকে সমাজে দেখতে পাচ্ছি আমি অনেক ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড করেছি, 30 থেকে 35টা ফেস্টিভ্যাল অ্যাওয়ার্ড আমি নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু বিশেষ করে কলকাতায়, আমি কলকাতার ছেলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বেশ কিছু ফেস্টিভ্যালকে দেখা যায় অনেক কমই দেখতে পাই আমরা, অনেক কমই। তার এই বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না। তা আমি চাচ্ছি আজকে ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন এরকম একটা ফেস্টিভ্যাল করুক,
আমি সাথে আছি, সাথে থাকবো, যাকে আমি প্রমাণ করে দেবো ফেস্টিভ্যাল কাকে হয়। জুরি জাজ কি হতে পারে, ফেস্টিভ্যালের দর্শনীয় কি হতে পারে, কি হওয়া উচিত, সম্মান কি করে দেওয়া যেতে পারে বিভিন্ন শিল্পী, কলাকুশলী এবং অ্যাওয়ার্ড ব্যক্তিদেরকে, সেটাই আমি দেখে এসেছি। দুটো ফেস্টিভ্যালে ইন্ডিয়ান ফিল্ম মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন কীভাবে তারা সেই ফেস্টিভ্যালগুলো করে, মানুষের সামনে প্রকাশ করে, তার জন্য আমি উদ্যোগ হয়েছি এই প্রোগ্রামটা করার জন্য। মোটামুটি এই মুহূর্ত পর্যন্ত আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ঠাকুরবাড়ি রবীন্দ্র ভারতী তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্র মঞ্চে, রথীন্দ্র হলে আমাদের ফেস্টিভ্যাল হবে এপ্রিলের 12 তারিখ থেকে 14 তারিখ পর্যন্ত 3 দিন স্ক্রিনিং এবং অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি।